Another day and another mini vlog. Pila ng aldo mumuran. Ay nuko, ala na yatang pag-asang tukunang. Pero ingkutan ko talaga, pila na kayong aldo mandilukan yan. Pache mamanuran, mo talaga happy gilan ng cravings. Kaya naman ngayon aldo ngay ni, minta kami kening Ramyun Hub by JJ. Siyempre kapag may crave kang makareni, kailangan ating kambalong puntala na pipanganan. Kabubuklat na pani ni few days ago, pero kami kapag siksikan kasi nga balo yun naman pache opening ng Karakalataw. Nang sabi ko nga kay kayo pila ng aldo mumulan, ay may crave yung achi yung noodles. Kalubmi nga kening kilob at ilang mini dining area. Nung no ka rin pwede kayong mangan kening kilob kaya bing boyfriend nyo, girlfriend nyo, barkada, pinsan, kamag-anak, ding kaklase yu, o kaya yabe yun niya naman tang kapateyo. Charing. Malinis nga kaya ning kilob at higit sa lahat, may electric fan at air condition. Pagkalog mo, bumungad lakagad kaya kayo din ng miyayaliwang noodles. Ating stir-fry cheese ramen, buldak, beef bulgogi flavor fried noodles, cheesy cheddar ramen, at dakal pang miyayaliwang noodles. O diba, dakal ka option. Atin laring luncheon meat, tapos nori, sweets, ampong snacks. Kaya naman yung food trip talaga yung pantonan mo, ay i-consider main. And then current toppings naman pwede kayo maglagay evon, fish bun, atin laring enoki, fish cake, ampong cheese. At syempre, inge pwedeng mawala yung kimchi, tapos atin ding sausage and crab stick. Plus, syempre, dining karelang miyayaliwang drinks, ating strawberry, banana, and coffee. Atin lamo namang danom, soft drinks, soju, tapos Korean drink. Auni na nga, eko na pelwatan, dahil nga medyo marano. Baliyo, saktong-sakto, anyang minta kay Kenny, bubulo siya yung uran. Kaya naman talagang manyama mamanilup sa bowl, lalo na noodles. Anyway, self-service Kenny. Bali kumakan tray, tapos tanglula ng noodles, chopstick, tsaka spoon. Kay ba't nanita, munta ka ketang ref, mamili na kaman kung nanong buri mong itapings king kaya kang noodles. Kaya naman halatang merano piyay nga chi, o lawin niya yung tray na, halos cut muna. After mong may kakwa, karetang hanggang buri mong ilag ayan munta ka kaining counter, syempre mamayad ko. Nung kabisang ma-issue, ay, pay as you order kasi ating CCTV cam. So, syempre, kay ba't kung may mayad, aw ni, magluto tayo. Anyway, approachable itang staff ken, kaya nung balong gamitan ninimpi paglutuan, pwede kayong magpasawb ka rin. Lagay ko na lahat pala detang hanggang toppings, tapos detang seasoning, bangkat sabi-sabi na lang maluto. Tapos, anyang malapit na maluto at bubukal-bukal ni, lagay ko niya naman tang anyway, nung feeling yu kulang yung itang sabo, pwede kayong mag-add water. Tapos, nung feeling yu pa masyadong luto, pwede kayo rin mag-add time para maluto yung gusto. So, fast forward, anyang may luto ni, aw yan, ay, ababaw ko ni, ning kanyaman na baho talaga. O diba, kinangwa ko pa mo chopstick. Bala mo yan talagang biyasa kong mag-chopstick for today's video. Pero yung totoo, bangkan to, may kasaysayay tan chopstick. Penghalok yan talaga. Mumunang subo. Aba, syempre, para ka na kuya pa yan. Marimla na ako. Saktong-sakto yan nga kay marimlang panahon. Ay, bawat subo talagang may paldan ko. At syempre, dahil bisa ako talaga mabiyasa, ahuni, may practice na ako na naman. O yan, may baknalya tuloy, kaya mininom ng peach iced tea. Bawat pack na pala ng noodles, Kenny, good for sharing yan naman kasi nung naman masikan talagang mangan, ay may agisan tami itong order. Huling at yun na kami rin naman, Kenny. Sabi ko kay tang kayabe ko, itry tani rin tang buldak kasi mag-crave ko ring maparas. Balik yan yung buldak, kinangwa kong metong dried seaweeds, tapos enoki mushroom, tsaka cheese. Tapos detang cute sausage no kasing kanyaman. Same mo naman yung pamagluto, anya mo kay ning buldak, lalako may itang pinakasabaw. Pero at syuke ka, nung buri may masosya, managang kandita ka. Balik kay ba't may add rin, pwedeng kita mo na timplan or pwede na naman ken table mo. Basta kayo mangalat. Anyway, Kenny palang buldak, medyo maparas yan ni. So, pwede yun mang ikapit na mo itang sauce po tang kananye or pwedeng buo nung talagang buri yung maparas sa maparas. Naglagay ko rin palang cheese ken. O, diba? Pampanyaman. Tapos, pag halu-haluin, nanapin para mag-mix la all together. Balo yung kakakit ko la talaga rin ni karetang magmukbang at saka mag-ASMR. Ay, matatakam ko. Good luck na mo talaga, karing makial muranas. Ining kayabe ko, mahilig keng maparas, pero sabi ko i-try ni, kasi naman masyado. O diba, craving satisfied din na naman nga Chiyo for today's video, lalo na maulan. Balo ko ikutang yun, no, karin niya located din pipanganan mi ngayon ni. Kaya naman makiramdam kayo. Ang exact location na is Sentro Baluco Kapalit, Pampanga, tapos tapat nemo nining D&M Resort. Bali open niya nga pala yung Ramyun Hub by JJ, 11 a.m. to 10 p.m. from Monday to Thursday. Tapos 11 a.m. to 12 a.m. Friday to Sunday. Paki-like and follow yun din yung Karelang page, bangkanta updated kayo karembayudang menu.